1 जनवरी 2022 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 24वां फाउंडेशन डे पूरे बंगाल में धूमधाम से मनाया गया। बैरकपुर शहर तृणमूल यूथ कांग्रेस की जानिब से वार्ड 14 कोऑर्डिनेटर व बैरकपुर तृणमूल यूथ कांग्रेस सदर राजा पासवान की क़यादत में 3 रोज़ा रंगारंग मिल्ली व समाजी व सकाफती प्रोग्राम हुआ, जिसमें ख़वातीन का फुटबॉल टूर्नामेंट मिल्ली व समाजी शख्सियतों को उनके खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम के आखिरी रोज़ इतवार के दिन खून हत्या कैंप, बच्चों का सीट एंड ड्रग कंपटीशन और स्पोर्ट्स म्यूजिक चेयर का इनकाद किया गया। बैरकपुर शहर तृणमूल यूथ कांग्रेस के हामी वार्ड 17 के तृणमूल कोऑर्डिनेटर शेख राजा प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पेश रहे। आइए सुनते हैं सदर तृणमूल यूथ कांग्रेस बैरकपुर राजा पासवान ने क्या कहा। फाउंडेशन डे चल रहा है, इसमें क्या प्रोग्राम किया तुम अपने बारे में? এটা মূলত আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং বর্ষবরণ উৎসবকে কেন্দ্র করে আমাদের 3 দিনব্যাপী এক সামাজিক অনুষ্ঠান করা হয়েছে, যেটার মধ্যে রয়েছে আমাদের যেমন 31 তারিখে আমাদের ফুটবল টুর্নামেন্ট ছিল, মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট 8টা টিমের মধ্যে করা হয়েছিল। যেটা আর 1 তারিখ আমাদের করা হয়েছিল গতকাল, যে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং গুণী ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা। আর আজকে আমাদের তৃতীয় দিন, মানে শেষ দিন, আজকে আমাদের 2 তারিখে আমাদের আজকে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং 150 জনের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হয়েছিল। সেটা আমাদের সম্পূর্ণ হয়ে গেছে সকালে। এখন আমাদের আঁকা প্রতিযোগিতা চলছে, অঙ্কন। আর সন্ধেবেলা যেটা আছে আমাদের কিছু মানুষকে আমরা বস্ত্র তুলে দেবো, শীত বস্ত্র তুলে দেবো হাতে। সন্ধেবেলা আমাদের প্রোগ্রাম আছে এবং সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আছে। এটা আজকে শেষ, এটা আজকে শেষ।